Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to everyone. Last और final segment, last segment के अंदर Mrs. SBV से तिलावत सुनी and she is struggling लेकिन वो आहिस्ता से कर रही है which is great. काफ़ी गलतियां हैं but I am explaining those mistakes. उनको मैं जाहिर कर रहा हूँ, उनको निकालता हूँ and I expect सबसे मैं ये expect करता हूँ आप एक पेंसिल लेके वहाँ निशान लगा ले। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कुरान भी साथ रखें। जब भी आप इकरा व दिकरा पे कॉल करते हैं तो साथ कुरान भी रखें एंड हैव ए पेंसिल, ए शार्प पेंसिल, जिसके ज़रिए से जहाँ गलती होती है आप वहाँ पे निशान लगा ले कि यहाँ लाइन लगा ले उस अल्फाज या हर्फ के नीचे, या उसको सर्कल कर ले। जो भी आपके लिए मुनासिब है आप वो करें ताकि आइंदा वो गलती दोबारा ना हो। दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ, स्क्रीन पे लेके आते हैं सबके लिए ताकि सब लोग फॉलो कर सके, देख सके। लेकिन आप जो है, जो पढ़ने वाले हैं, जो कॉल्स करते हैं, आप साथ कुरान हर वक्त रखें ताकि कुरान से पढ़ आप वहाँ से तिलावत करें और अगर गलती होती है आप फ़ौरन वहाँ पे निशान भी लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। बरकत वाला सुनने जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जय खानम जी हमें सूरह बकरा 20 नंबर 1 आयत 21 सूरह बकरा 21। जो या यूहन्नास। ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम अच्छा, खलक़कुम, खा और काफ फुल माउथ, खलक़कुम। खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी अल्लज़ी الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحوي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون
ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Okay, Jazakallah. Next time, 27. السلام عليكم ورحمة Wassalam. الله Next وبركاته. caller, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ji Razvi. أستاذ عمر بسرعة بقرأ آية نمبر 74 تاكي 174. 174. شيء. Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وسائلين في الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Okay, Jazakallah. 178. Yad Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Next caller, assalamu alaikum. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाजरा जी, कौन सी आयत है बकरा में? आयत 28। 28 जी स्टार्ट कीजिए प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. हाँ तो अन्नार पे वक्फ करने में रा को फुर आवाज रखे ठीक है अच्छा 40 नंबर आयत याद रखिए नेक्स्ट टाइम के लिए 40 ठीक है जज़ाकल्लाह थैंक यू नेक्स्ट कॉल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी जमीला जी कहाँ से जी अंडर 257 सूरह बकरा हाँ बकरा 157 जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना सफा ये 158 है इन्ना सफा ठीक है और फिर ऊपर से उलाइका अलैहिम ठीक है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह فمن أجل بيت وتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولهم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض وفي خلق السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب بالله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच. फिर आपसे बात आयत नंबर 168 याद रखिए. That's all I have time for today. Thank you, जज़ाकुमुल्लाह सबको आज इकरा व दिकरा पे हिस्सा लेने के लिए. You've all been great. और इंशाल्लाह इसी तरीके से आप तिलावत को और प्रैक्टिस को, मश्क को, तमरीन को जारी सारी रखें. शाम को आपके बच्चों के साथ जो आपके टीनेजर्स हैं उनके साथ फिर बातें होगी, उनसे QMQ कायदा मेमोराइजेशन कुरान सुनेंगे. एंड आप लोग जो आपके फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स हैं उनसे रब्ता करें, उनको भी बताएं. टेल देम इकरा व दिकरा के बारे में. अगर इनको मालूम नहीं है, अगर मालूम है तो फिर ठीक है, इनको दोबारा याद दिलाएं so that they can tune in, they can watch every day. 11 बजे ऑन कर ले टीवी को, एक ही सेगमेंट, एटलीस्ट एक सेगमेंट अगर आप घर पे हैं. सो आई थिंक इट्स नेसेसरी, अगर आप घर पे हैं सब 11 से लेकर 12:30 तो उस वक्त टीवी ऑन कर लें, काम करते हुए एटलीस्ट सुने. एंड इफ़ यू कैन पार्टिसिपेट फिर पार्टिसिपेट करें, कॉल इन करें
and write down the rules and learn. शाम को फिर मिलेंगे आपसे दुआ में याद. सलाम अलैकुम.